साथे साथे रेडियो संपर्क संपर्क रेडियो संपर्क 89.6 FM गोष्ठी बेतार केन्द्र मुरुदाबाद कटक भक्कते होर यही अध्याय को स्वागत करुछि मु आपणक रेडियो साथी गायत्री। श्रोता बंधु से दारु ब्रह्म जी नील शैलपति नीलाधीश नीलाद्रीनाथ नीलाद्री बिहारी नीलाचल निवासी से ही महाप्रभुंकर आज नीलाद्री विजय। तेज श्रोता बंधु आग को आम नीलाद्री विजयर महात्म्य विषय आलोचना करवा किंतु एबे चलंतु शुणी नेबा एक सुंदर भजन। मोते सेई रूपा देखा हरि मोते सेई रूपा देखा हरि मोते सेई रूपा देखा हरि डाके बांसुरी देखा हरि मोते सेई रूपा देखा हरि मोते सेई रूपा देखा हरि त्रिपादरे दान नेई बलिकी पाताले थई त्रिपादरे दान नेई बलिकी पाताले थई तेणु करी शुक्र मंत्री नयनरे कुश भरी देखा हरि मोते सेई रूपा देखा हरि मोते सेई रूपा देखा हरि जेउ रूपे बलि द्वारे हेलो भिकारी देखा हरि मोते सेई रूपा देखा हरि मोते सेई रूपा देखा हरि कैकेयी हेले भगारी कैकेयी हेले भगारी राम हेले बनचारी कैकेयी हेले भगारी राम हेले बनचारी संगते सीतया नारी लक्ष्मण जा सेवाकारी देखा हरि मोते सेई रूपा देखा हरि मोते सेई रूपा देखा हरि मोते सेई रूपा देखा हरि
नाचुथा ढाली ढाली देखा हरि मोते सेई रूपा देखा हरि मोते सेई रूपा देखा हरि मोते सेई रूपा देखा हरि। नवदिनात्मक यात्रा समाप्त करी बाहुड़ा दशमी दिन गुंडीचा मंदिररू फेरी आसिबा परे यार परदिन बाहुड़ा एकादशी रे सुनावेश एवं बाहुड़ा द्वादशी दिन अधरपणा नीति संपादन हेबा परे त्रयोदशी दिन अनुष्ठित होइताए दारू ब्रह्म चतुर्थामूर्तिंकर नीलाद्रि विजय। एही दिन नीलाद्रिनाथ विजय करिथांती कोटी पहांडी रे निजर रत्न सिंहासन को। रथ उपरे समस्त नीति संपादन हेबा परे ठाकुर माने विजय करिथांती श्री मंदिर को। प्रथमे पहंडी होइथाए रामकृष्ण एवं मदन मोहनकर जिए प्रभु जगन्नाथ एवं अग्रज बलभद्रंकर उत्सव प्रतिमा। प्रथमे महाजन सेवक माने सेमानकु हस्तरे विजय कराई रथ उपरु मंदिर भितर को नहीं थांती। एहा परे आसी थांती चक्रराज सुदर्शन जी हेउछंती विष्णुकर श्रेष्ठ आयुध जहाँ को धरी थांती नारायण निजर दक्षिण हस्तरे। किंतु श्री मंदिर रे जगन्नाथंकर बाम पार्श्वरे से सर्वदा विराजित। सेही सुदर्शनकर देवदलन रथरू क्षिप्र पहंडी कराई मंदिर भितर को नहीं थांती। सेवक माने तांकु चूण लागि करिबा परे क्षिप्र पहंडी रे नहीं थांती श्रीमंदिर मध्यकु। तापरे पहंडी होइथांती बड़ भाई बड़ ठाकुर संकर्षण प्रभु बलभद्र। से हेउछंती फणीराज। से अखिल विश्व ब्रह्मांडर भारकु धारण करिछंती। बड़ ठाकुर भक्त मानकर आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक को विकर्षण करिथांती। आश्रित जनकर करुणा सागर से जगत रक्षा निमित्त निजर फणारे एही वसुंधरा को धारण करिछंती। सेही बड़ ठाकुर बड़ भाई श्री बलभद्र जाइथांती झुला पहंडी रे गोटी पहंडी रे तालध्वज रथरू गोटी पहंडी रे जाइथांती मंदिर भितर को। बलभद्रंक परे पहंडी होइथांती विश्व ब्रह्मांडर जननी भद्रदायिनी देवी मां सुभद्रा। जगा बलियांक गेल्हा भौणी बड़ ठाकुर बलभद्रंकर पहंडी परे देवी सुभद्रांकर पहंडी होइथाए। दैता मानक कांधरे शून्य पहंडी रे जाइथांती मां सुभद्रा जे हेउछंती स्वयं माया हिरण्यवर्णा। शास्त्र अनुजाई से देवी भुवनेश्वरींकर नामरे नामिता। सेथिपाई भुवनेश्वरींक मंत्ररे मां को पूजा करा जाए। सेही मां सुभद्रा शून्य पहंडी रे नीलाद्रि विजय करिथांती बड़ भाई बलभद्रंक पहंडी विजय परे। श्रोता बंधु आगको मध्य नीलाद्रि विजय विषय रे अधिक आलोचना करिबा। एबे आसंतु सुनि नेबा एक सुंदर भजन। नाथ
कले पाइबु तू दंडधर घातकु अनाथ नाथंकु श्री जगन्नाथंकु ध्यान कर हो मन श्वेत पद्म नेत्रंकु अनाथ नाथंकु ବନ୍ଧୁ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ଦିନ ରଥ ଉପରେ ଠାକୁର ମାନଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ନୀତି ସରିବା ପରେ ପ୍ରତି ରଥରେ ଚାରମଳ ବନ୍ଧା ଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ବିଜେ କାହାଳୀ ବାଜିବା ପରେ ବନ୍ଦାପନା ଏବଂ ଡୋରି ଲାଗି ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଗଜପତିଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ମୁଦିରସ୍ଥ ସେବକ ତିନି ରଥରେ ଠାକୁର ମାନଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଲାଗି ଓ ବନ୍ଦାପନା ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ପୁଷ୍ପାଳକ ମହାଜନ ସେବକମାନେ ମଦନ ମୋହନ ଏବଂ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରକୁ ନେବା ପରେ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କର, ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ଏବଂ ପରେ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ଓ ଶେଷରେ ଅନାଥର ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେପରି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ତିନି ରଥ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଗୋଟି ପହଣ୍ଡିରେ ଆଡ଼ପ ବିଜେ ହୋଇଥାଏ, ସେହିପରି ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଗୋଟି ପହଣ୍ଡିରେ ଠାକୁରମାନଙ୍କୁ ରଥ ଉପରୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ନିଆଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଠାକୁରମାନେ ପହଣ୍ଡି ହୋଇ ଆସିଲା ବେଳେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯେଉଁ ସୁଆସାରୀ ଦେଉଳ ଥାଏ ସେଠାରେ ପ୍ରସାଦ ଲାଗି ଘଷା ପିଡ଼ିଆ, ମଣୋହି, ବନ୍ଦାପନା ଏ ସମସ୍ତ ନୀତି କରାଯାଇଥାଏ। ଯେହେତୁ ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜର ପ୍ରାଣପ୍ରିୟା ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ଏକାକୀ ଛାଡ଼ି ନିଜ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରାରେ ଯାଇଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଭିମାନ କରିଥାନ୍ତି। ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ମୋହଚୂର୍ଣ୍ଣ ନେଇ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯାଇଥାନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୋହଚୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରେରଣ କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ ମନେ ପକାଇ ଦେବାକୁ। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଦେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ହେଲେ ଏହି ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଅଭିମାନ ସତେ ଯେମିତି ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥରୁ ପହଣ୍ଡି କରି ଚାର ଉପରକୁ ଆସିଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାଜନ ସେବକମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ବିରାଜମାନ କରି ଭେଟ ମଣ୍ଡପକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏହି ଭେଟ ମଣ୍ଡପରେ ଚାରି ଚକ୍ଷୁ ମିଳନ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭେଟ ମଣ୍ଡପରେ ଆସି ଭେଟିଥାନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ,
ସେତେବେଳେ ଭିତରଛ ମହାପାତ୍ର ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ବନ୍ଦାପନା ନୀତି କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପତି ମହାପାତ୍ର ବନ୍ଦାପନା କରିଥାନ୍ତି। ମନରେ ବ୍ୟଥା ଅଭିମାନ ରଖି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସତେ ଯେମିତି ପାଛୋଟି ନେଇଥାନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଏବଂ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବନ୍ଦାପନା ସମୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ସିଂହଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଦ୍ୱାରକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଯେପରି ନାରୀଟିଏ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ ଅଭିମାନ କରେ, ସ୍ୱାମୀ ବିଳମ୍ବରେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ଘରର ଦ୍ୱାର ଖୋଲେ ନାହିଁ, ବନ୍ଦ କରିଦିଏ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେହିଭଳି ଅଭିମାନ କରି ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ୱାରର ଭିତର ପଟେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଦେବଦାସୀ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ତରଫରୁ ଦଇତା ସେବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବଚନିକା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ସେତେବେଳେ ଝଗଡ଼ା ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମାନ ଭଞ୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ରସଗୋଲା ଖୁଆଇ ମାନଭଞ୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି। ଭିତରଛ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନିଜ ଘରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଦ୍ଧପୂତ ଭାବରେ ଏହି ରସଗୋଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ତରଫରୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରାଯାଏ। ରସଗୋଲା ଖୁଆଇବା ପରେ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅଳଙ୍କାର ଦେଇ ଅଭିମାନିନୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମାନଭଞ୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। ଶେଷରେ ମହାପ୍ରଭୁ ନୀଳାଦ୍ରିନାଥଙ୍କର ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ପରେ ଭଣ୍ଡାର ଗୃହରେ ତାଙ୍କର ରୁକ୍ମିଣୀ ମାଧବ ବିବାହ ଦିନଠାରୁ ପିନ୍ଧିଥିବା ବିବାହ ଗଇଁଠାଳ ଫିଟାଇ ଦିଆଯାଏ। ପରେ ବନ୍ଦାପନା, ରସଗୋଲା ଭୋଗ ଇତ୍ୟାଦି ନୀତି ଭିତରଛ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମାପନ କରାଯାଏ। ଘଷା ପିଡ଼ିଆ ମଣୋହି ସରିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନକୁ ପୁନର୍ବାର ବିଜେ କରିଥାନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ସହ ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରାର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଥାଏ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଶେଷରେ ସବୁ ରାଗ ରୁଷାର ସମାପ୍ତି ଘଟି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମିଳନ ହୋଇଥାଏ। ସେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯାହାଙ୍କ ଲାଗି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ହୋଇଛି ଅନ୍ନକ୍ଷେତ୍ର, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ହୋଇଛି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେହି ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମହାବିଷ୍ଣୁ ଅବତାରୀ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ କଳିଯୁଗରେ ତାଙ୍କର ଅବତାରୀ ଲୀଳା ଦେଖାଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ମାନବୀୟ ଲୀଳାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥାନ୍ତି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମାନଭଞ୍ଜନ କରି ରସଗୋଲା ଖୁଆଇ ବିଭିନ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଦେଇ ଏହି ଅପୂର୍ବ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜୟର ପ୍ରଥାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। ରତ୍ନବେଦୀରେ ପୁନର୍ବାର ଅଧିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଏହିପରି ଭାବରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲଗାଇ ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରାରେ ଲୀଳାଖେଳା କରି ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରାର ସମାପ୍ତି ଘଟିଥାଏ। छाड़ो माड़ो खिया, छाड़ो माड़ो खिया बुद्धि बड़ देउल बड़ गोसाई रे, बड़ देउल बड़ गोसाई जेमाइला माड़ से होइला बड़, जेमाइला माड़ से होइला बड़, बाड़ हेलु ताकू तुही रे, बड़ देउल बड़ गोसाई रे, बड़ देउल बड़ गोसाई। माड़ देला गोपे गौड़ुणी राधा, माड़ देला गोपे गौड़ुणी राधा, तागड़ धइलु तुही नंदकुड़ छाट आंटे पीटी बारू, नंदकुड़ छाट
आंटे पीटी बारू देलु बैकुंठ भूई रे देलु बैकुंठ भूई छाड़ो माड़ किया बुद्धि बड़ देउल बड़ गोसाई रे बड़ देउल बड़ गोसाई कामुड़िला काली पादे बन माड़ी कामुड़िला काली पादे बन माड़ी कालिंदी हृदय थाई कोठाउर चिन्ह तासिरे मोहन कोठाउर चिन्ह तासिरे मोहन देलु कीर्ति अछि रही रे देलु कीर्ति अछि रही छाड़ो माड़ किया बुद्धि बड़ देउल बड़ गोसाई रे बड़ देउल बड़ गोसाई माड़ देला गोपे गौड़ुणी राधा माड़ देला गोपे गौड़ुणी राधा तगड़ धइलु तुही नंदकुड़ छाट आंटे पीटी बारू नंदकुड़ छाट आंटे पीटी बारू देलु बैकुंठ भूई रे देलु बैकुंठ भूई छाड़ो माड़ किया बुद्धि हे बड़ देउल बड़ गोसाई रे बड़ देउल बड़ गोसाई रे बड़ देउल बड़ गोसाई। तेबे श्रोता बंधु यह तो थिला पवित्र नीलाद्री विजयर महात्म्य। तेबे श्रोता बंधु आज तो समय हो जाइछि भक्ते होर एही अध्याय को आमे एठारे रखुछु। आशा करुछि आपण मानकु हमर एही स्वतंत्र कार्यक्रमटी निश्चय भाबरे पसंद आसीथिबो। आपण मानकु हमर एही कार्यक्रम किभଳି लागिला ता चिठी माध्यमरे जणाइबाकू आदम भूलिबेनी। हम ठिकाना हैला रेडियो संपर्क 89.6 FM गोष्ठी बेतार केन्द्र मुर्दाबाद कटक एवं आपण माने हमकु व्हाट्सएप माध्यमरे मध्य आपण मानकर मतामत जणाइ परिबे। हमर व्हाट्सएप नंबर टी हैला 8031303177। तेज श्रोता बंधु आज विदाय दियंतु रहुछि। जय जगन्नाथ। रेडियो संपर्क